amasapa Joshua bung som ni dali chang som dali som le nga le Isaiah bung som thum le ge chang khana ko na chang gup chan isim na wa hi thil kho ta chi mu do dinga kilang he umen EP ham ti hi phate chai ve ting chule thiding ngin ki gotan na in chen ki sim tup tan akile phave achun Isaiah gachia len pa khat ko mai hi nadam do ta lo de he thiding in ki gotan na in chen ki sim tup tan agati bi mấy thấy phim Việt Nam chiếu cả thi thế bồi nó hồ dễ hin thì tập bằng của họ mà nên nó bằng nguồn gì cho cha tê hồ lôi khu mắn thế hi lâu lai cái xuân pi thế hi lâu lai din mun hồ lôi chun nó hồ dễ cả thi thế bồi thì mi bản nó xây gì họ khu à thi thế lâu hi lâu hin à thi đinh chu à cha tê hin khu để ta mò dễ à xây tabang in sung in yu chu ka hepon pathian le hon het su ke yo hin tabang din mun la ka da hin Hezekiah lem pa ko ma Isaiah thim ga bi da sei tabang nen chen ki sim tu tan na dam do zo ta lo de thiding in ki ko tan ei ki ti pe tale EP sei di vem ti hi dunia pa te ho ki do di vem ka de khát chế gạ kỳ ghé đôi tiền hi lèo kế tạ đinh in rong cả ghé lệ cả cha tê rong akiva na kham ki bol do rong pon để khá cái sim na lai chế hi vin hit bang pau cheng chu pathina ko nin zat ta le EP ka ti de EP hi ka bol ma sa pen ta de ai lo le EP chu ki bol le hung pachum te da ka gel dem ti pate khat che chun ngai to ding kho ta in me kan kilangin ka he hi chi leng pa hi ta bang leng pa ham pi hi chi bible ataw na hi na ngai leo chu kidam ta chu bolin na ti bol dinga ki ko jing jeng bol long bol jing jeng ki ta bol jing jeng pa chu ka hi ati nga me leng pa hi các anh tôi là chỉ pa tabang leng pa a pau cheng pathe na don but na thu cheng pa hi ka sei thei din ka ta sang po ne khat che ki ngai tu lew e ho zo se hin pathen ko ma chu pathen thiding ka hi ta ai le I ka ta kap ma bang lang ve a ta wa ki ta a pau a kam cheng chu ngai lew ki ta a bolin na ti bol jing jing pa chu ka hi ti a taw pa hi mi pate zosit itau thei na di vem hiti kita ta pathirin na se yosi bola bolin ti yosi bolding a ki gut sade ma mi pa kita ta chu hi na wam ti hi ka ngai tu ai le tam pi ni se te diu ka ta san po ne hin la Hezekiah leng pa chu hiti chu na don put ngap sa ye chun pathe ne na taw na sang ina ka na ngai pin kum som la kum ngai hin be sa ti hi mo ani chan na isim lo masat Joshua bung som ni le di chang som le di som le nga la ya chu adam chu sei daw tin Joshua na sei chu ke le ka in sung mi ten wang pakai kin jing ko bo di chi yo hi ha sa ka sa ta isim le nge ya nge in sung hen tampi ajong akita dim se nin ke le kain sung mi ten mang pakai kin jeng ka bol dio hi itinom sel theyun ange le jengin ai wangin atta ka ki gela hi le ke le ka jinun wang pakai kin ka bol de hi ti ju ka sei nga me di ta in la ka cha te i to bang hi wang kamu lo na mon amon deli amon EP hin kho man amo ho zaw na chu ke le kain sung mi ten ka ti hi ka jinu ke us ai pon ka in sung ka ji ka cha bon chang kya ka sei na hin hi ho zo se puma ka nei le ka nga puma hi pakai kin jeng ka bol diu hi ti ding pa hi ka het lo thang au ten chu le
ho puma cho pakai kin jeng ka bol diu hi ti ha sa ka sa ha sa ka sa chi te ni hi ka su to hi tu ni a hela ja hi I tin again pakai ke hi kita ta na sei bol jing ka hi ti khat to ke le ka in sum miten bang pakai kin jeng ka bol diu hi ti ni hi pa te lo se ni sei thei na di gam ti hi ka ge ne Hezekiah le Joshua bang phat tai na sei ngamin akita na hon phong do thei lo ni pa te ki pe lengam hi lengam zo se sanga hi chungnung pen lengam England te vanwei lengam la min thang pen sanga jong chungnung zo leng pa hi a khel ding dam a pon ama lengam hin leng tha jong apang thei pon hi chi leng hi tun so na leng pa la ki se ba in adam sunga dinga ama tabang leng dam thei to Edward agit chan na pa hi December tarik som kum sang le jako som thum la gum hin thil kidang ta England te leng in pia na su chu pe na leng chu Edward agit chan na pa hi ama hi leng in pi na tei lo be nu mei khat nu mei yong chu akida divorce here Willie Simpson America gama socialite kiti numeinu tap khat tachuna kingai lengin pi pum pi cho nom powin na ki chen po po le he thei lo de ati jeng pha no wa chu I pi bo lam chi pa hin a leng lal to na cho da la a Simpson Willie Simpson cha ki chen pi jeng love stories I holoi chun kitang ta imagiun a leng lal to na gei da la na ngai lu na nei pa chun ji ai wanga hiti leng lal to na adda la a nu mei khat to ki chen pha na chu I pi bo lo wam England leng in pi chun ama khela chu anau pa Bertie chu George 6 asa wa leng vai po sa wa leng in pi min kizi ilut na ge amina thai mang pe we hi chi leng lal to na muna chu a to ding pa hi ta sanum lo hi a alung lut lo wa leng vai hom da ki gut lo wa hi le ama khel tun agang thei pen in leng tha ki leng lo thei me ai wangin pa te ki pe leng gam hin leng tha in vai hom thei poi aje chu aji ding in jong aji lui pa he thei pon thi na man na ne aji tha nei yong acha te ding in jong apata ta he thei pon e ki pe lengam thu pi dan dan hi mon not thap thei mo don da thei pon a lenga pang mi ho lo hi tha sam je bo hin illa a leng institution pa hi leng in pi pa hi thu pi mong mong hi ti hi tu ni ang ki khom pa te hon pate chai he diu ka de ne hi chi leng in pi chun leng dang pang thei poi I thiu jong le e ju mun chu koi ma lo thei poi ta sa um lo hi wa ji cho mi nei kha wa cha cho mi nei kha wa mu jong le izi I cha te ding chun chilai li din muna to ding mi dang cho hung to lut jong le mi chum to bo hin ama to mong mong cho he to boi ti ki che tai het thei te mu chu le pa te hin chu to bong leng gam muna to leng pa chun amo na sa mo de ai ka ta san lo we hi ja chu pa te din mun hi thu pi a mai mai jong le ve si han dam mo jong le ina lai sia in sum bi dai cha ten ji ten lung mon pi na ne chu ta pang leu pan mun pa hi mi tam pin dona da ya nei lo ji ho I bol na wa jong pa te he ha sam pe tai kai kho mi bol lo tu ni ai he jam ti lo le ke thu sia hung de ti le a thu sei hilaya hin za kha de lo thu sei kha de hin ja chu EPS ai na be ga ki ngai hen
asei kha lam holding hi lo asei khili pi ma ti lam zo holding a hum kai dong pha ve khadi mai the chi ya tam thim pi kai do yong mai the hinla EPT le tapang aleng pau pen ta cho ho langa langa tha sam pen ai pan ham ti ngai to tiang chu le e ho tha sam na pen ta chu ji cha teu chu hat ding ai ngai to chu e bol chu tam zo ni cha te ka cha pa neu pa chu bu ka ne phom anu za bu in thu pe ke on thu pe ti tuin so pe ke on so pe ka bol lo si cho bol chu kang a chu ka kuông cái đà là mình nó đà là chứ ta vẹt lên đi hệ ta cái lạ kia là cái sọp là mình nó cái lạ sọp cái xe đồ nó tùy biểu mình tìm ít giá theo hình ấy vẹt bao chú ấy hoa mi mua pen là sam pen này pan tiếng một chút lệ ít giá theo hình hung hạc tel tu linh tin na sa in te ti ha ta san be sẽ là cái gel rồi nang in dum na che mà na chapan zuwa ton chi bola na tu te lunga na khang to chu me na khelai nang class 10 na pass ina na cha tu BA pass ina na kitai cho ei khelai hi ti ai lo asin la ngalong na khel ti bola na ki pa do na aphalang keu sa ei khel da ki gel ei la ki phathei lo be ki ti chu EP ki ti jong le hi chi in sunga ka phata tampi hung ping do na jong le atam zo cho phaji lo hi ija cho pa te lam kai ding pa hi ilam kai wa I hat te ngu chu le I cha te ji te chu ni nung zui di da na hi chu ti lo win e ho zo ha tha sam pe ni na pang nom ji le hi chi in chen ni sim now wa hi amasa pen ta I ki mai to piu hi mi nu aji te he Izi teo jong hi khat vei vei la chun ama ho tu ni na phat mo lang dan sei daw tin ji chu mo ni kho hi lo si pa te hin GI ga ki pui le hin thil pha khat ki bol pi da nai ge le cho nu me khat chu GI ga ki pui chu ama dinga phachum le le da na khu ngai to ai wa ga EPN da EPN cha nam GI ga ki pui je wa chu in suma hin dal ha a e ho to cheng khom in chen e sem piu na le dam le jing ka nil ha se abu hon me hon bolding a zo se chu ama bolding phai ga mai bol po win thing tha nga chu thing po tui khai chang su ho ge ama bolding naw vok jong ama bolding chút chân kia thà cố gim ta hin vok chu nào hung pin le akipa pen sa mai ki de chu chút bang akipa anu chu cha te mina chu ama min zau thei kit lo aphung min jong zau thei kit lo eu phung min eu min ki sa kit anaw nei na thi jong na lai athi di jong na lai pasala nei lo le ama ki ngo ki na abang ki da kit ji chom ki nei kit a doctor ho sei da na chula pasal nei lo kiti chu pasala ki nga ma hi ti we a pasal thi sana chu pasal hong do lo le nu mei thi sana chu pasal hong do thei lo he ti ki le ho mit mo ma hi wa ma chu a chul thi mo hoi mo thim ta ji ha ma chu pan sat ri hol lai da ki na lai a jinei ma sana to zo se chu ai nu sung mi te di ajinei sung se a to zo se ji pa ding ijam ta ji na da la nunga to zo a cha te di ama ding ki to na pha him nei lo ki ti hinu me hoi thil pha khat na bol pe ana gel na ji te ho zo chun e ho hi thil pha a topal dobala I bol pe hi ti he ki mu do the ne hil la chu tapang e bol pe no chu a thi to ka ge ja hi ada na phat ki le lo a thi tim I phung chang hi ti bep se we I ngai to a le chun chura chan pula khat ve seminar ka bol na wa XMP no kim gang ten EPS yam hit chan ge pasal ho nei bol gen theo hi le naw nei pe lo din kilo lo te ti ki
cha tum ta khane hung ki ho to han naw e nei pi da bo no de ichi gam de eon thil pha bol pi da na na ge lo hin thil pha bol hi ho hi po hin nu me ho he hi ja tu chinu me ho hi don lo dai lo wai koi pau hi izo sa wai le kum som sunga mi nu dal di hi ku ki ho isu mil lo di hi che aje chu khan to nai ti wa tu pasal se hi 50% ta bang hi abang kom la no me tam zo na lai hi che ke khat pa chu khan to da le hai e ho boi khan to le hi jeng ti ai ki po chu pasal chu 100% kham to jong le han ku ki ho chu 50% bo kham to hi na lai di aje chu no me don lo ai hi chi khan to na ding la phat to na ding in chen sim phat na ding ai agoma ani ni ai phatai pan khom teng lo bo ma cha la hi khat lang keu se hi hap zo loi ti ki che tai het divil ka dei gam tam pi hin tu hin hetan hi je chun banwe le se gam tam pi hin nu mei pa hi ha ta khan to sa ni ma chal sa de lam kai yong pan sa ding UN na chun kei zaw na no ni ve thum ve ka ga zaw tan UNPFI tiu UN Permanent Forum on Indigenous Issues ati wa hi lam kai ale na pat anew ge hi bon chan me hi eo langa chu me lit na chu anu ki mi pila yong ka to nom be se ri loi ai wanga chu hi chin nu me khanga hi tu 21st century hi nu me khanga he tia se yo hi chi khanga hi ha ta anu me hi dop sang de ti pau hi e ho la hin a chi ta thei poi ti hi tu ni chan ge na ki moi gelding thil kho tam piomin ibola nu me hi go pe lo gam go ti hoi pe lo ibola ko sung ki vai pu na sang pen ta highest decision making body a tu nu me ki pan sa lo ha se ya ka se yu le human rights on tu hin khu pha be khana nu me ni hau so la hin pan so i ti pan hom ti phata cha ka vet na hi le cha hom le na pan so a highest decision body making body la apang ta wa en no cha hin siam tong u ti langa kho hoi le cha sim de povin lungkel da ai de pa te cha te to ki ho thei khat cha long lo hi hilai za pang da tu sanga tu mi nu ho hi hil le a cha te be en hil khang di hom ti yong hi gel lo thei lo kho ta khat choi ibola nu mei chun zia nei mana phung min da la je na ibola ki munim pasal ni da the le pira nu meon pasal da thei lo ha ibola nu mei manuma ai le ibola pasal manum do pasal nu me zon pi le ki leu sa nu me pasal zon pi le pira leu sa lo sa ki nei chu gamdang ho banga hi a middle name ti be a ku anu phung maham khat be chu pan sa thei lo ham pi wa ta bang hi tam pi I chon na oi khan na hi sim phat dinga kilang phabe momin ije chun mi tam pin a phat chum pin nu mei lam kai na hin amachal zoi ti chu UN Secretary General Ban Ki-moon chun amasang hin khat ve na sei apan lai chu ama na sei na chu countries with more gender equality have better economic growth. Companies with more women leaders perform better. Peace agreements that include women are more durable. Parliaments with more women enact more legislation on key social issues such as health, education, anti-discrimination and child support. The evidence is clear. Equality for women means equality progress for all. Ti hana sunime. Ama na say na chu numei pasal kibanga hi tia ta san ho pom ho gamsung cho khang to zon company so jong numei pan ho athong zon a bol hoi zo bin
cham na thui sei na jong nu me lam kai ho hi kha le al ho zon parliament na jong ki social issue ti chu health ho dam thei na lam ho thiam jil na lam ho ki mu sit na lam chula chapang i ti kho kha da ham ti lam ho loi hi pas ki bol thei zoi a hoi zoi hi chi na vet sa chu i bon wa ki bang hi ve ti pa hi i bon chang ke wa dinga pha hi ti hi UN President Louis Kim Ban Ki-moon chun na se ki te hon dong ki het saw hi ta din ka ta sam je chun tu li kho hin no me met da no hi chlai hin pan ki lu tir khe lu te i lo wa pha hau so na za un ko bung lam kai hon na za un apha yai chen wang wa thing hang hi hi jing pau yong nga we tin phate chan gel phagi no te ti hi mi nui del lu le di wa hi nu me din mun pa hi sim hoi ma sak di nga yin ka gel ne hi je tun nu me ki ti hi imusit lai se wa koi ma cha nom sa im po in sunga jong iji to kina anu se su koi ma cha kim po iji to kina po po le tin sung po pi chu no a je ngai iji ki pa lai se a chu e yong ki han se su thi bol yo si ki bol the iji je chun nu me chu achan di lom a hi na di lom om pan sau tin i gel dan khelu te ti hi ko sei nom pen khat choi ngai lut de hi ti pa hi mi tam pi ni het lo hi adi poi tin ka gel ne in zo wa ka sei bang chun thu sim pha be phat ka sei pi nom ve ka ti ai ning kum lockdown sunga ki pat chun jingka se le hin me tarik som lage na ka ji pat a hin tu ni jan ge hin tang lo win ki ji in thakol hin da tan ki ji ti chu thathuma ding in akiji masaho chu January apan asima February March ge sim di chu kana tat da un hi chu ho ka ji na hin thil tam pi ka gel do chu thu sim tha ha dan hi ki che ta ka mu do khat chai hi cha ka ji u khat chu pasal khat hi azinu ha dei ta lo je chun a dei lo ti ha ki ma thei hon ta lo je mi tha khat ya hongin azinu ko ma chun bu ne ki sei mo ta nom chu thil khat na sei pe nge ti la azinu ne het li don lo cha chu le kha khat an ji sa chu ki hen ta te ti ki hena hi le company a thil kamu zo se I company lona thil so zo se hi nangin 30% kila en lang I gari kila en lang iso kila en lang in hi kila en lang ti ho chu azina pe la azino na bot ke pasal na hi poi ti he ti ti jam chu chom che I lum lon tan azing hin ahung le lun hin azinun te bol hin kisalel tan le kha khat an azin EPS sunetim ajipa pin na simin ajipa na simaju na sum na nei na go na in na kal khat sa kangai chapoi kangai chat khat wa mo me I chapan tu thai exam bo la hi in I chapan ti ki khen he het ding chu ka dei poi je chu exam bo la to ha de hi je chun tha khat sum hi I ma cha lo ta bangin I ki chen tin lai hin kho ta bagin ne hin pi ti se chu ka ngai chai ani chan nan khat to ka thum be no me I ki chen hasunga nei dop ji bang chun lukna ko nin veranda ge ye jingka se nei dom ati pasal pa hin kidang asan ale kha cha choin a company a dong manu chu a website na hela dong manu chu anu ya jan angol thim ham ji chu thu ep le ki hen tho tho lon ta ding chu bol pi je ngi le a jing ka apat hin azinu chu sei bang chu no ma hi ta e chu amanin abdomen hi le achapa cha ki tai dan chu he ka pan ka no dom tai da khut a beng na nu na thai adop kal cha ma le ji e ti chu amasania dop chu boy le yang hon je tu ki mat na on ta lo je azin kin hin dom ki ne la dom thei je
achapa chun anga lel jin jingka ten hepa henu dok pha na tai kanu dok pha na tai au ti ji na no ji athum ve chan na dok hin jang sa le jing ai le ipiti zan ham ti cho ve na hi le asam jong chu ageu the thu yin ai le alim chu ve the hi be se lo zo mo ti la tapanga tu gi ta lo hat ta lo hi cho he ai le akit chun avon he ki vonin ama ko ma to dom dinga to ki gol avon zo se ta thakingin ka von jong hi an khang ngap mai ta ham ka von i ti ta ma tin anu mei nu chun apa sal pa chu i zo ge thi adok ki phana gel do chu i pi ham ti la go ma hat lo hi pa cho he adok dok phana chu tila ki ngai na hon intimacy khat chu hung pung punga ata sa tu angai na khat ade hi chi phat chu na vet le sinu hin ke hin ho tu do lel je ai hi chani su hin te ti hamu do ta chu adok dok phana angai do ta tila bang hin ho lung thim pa chu hung ping do khit ta azona ai adung thima khiala office atu chia khat nu ko atu ki khen de tai dam chala ga ti kom son le ai convince ki get te tai da khat nu cha dung hangin akitomi ti cha se pa cha mona hi chia pa cha hoi ta hi acho a pa cha hoi ta ji chu ka hin khuwa ka ti to ka dok jing ding nahi ti ha ji sa a choi thanom ta in he zut na azinu cha dan chungao mahin kino the thwa kal do a pi ding pia pa cha chu bang hoi chu ai mati chanin na dom jing ta nge ti thu khat ta chu na je tha a po chu i pi ti ta a pe go nu hi a thi sa na lu me ti we EPJ ham ti chu phat cha le na ma hi cancel dam lo thi de ding phat kitep sa doctor ama nu hin achapa keu se chu hi lo wa aji pa hi pa phalo khat achapa mit muwa hi ding pa ge ya hi adei lo ja chu athi ge ya pa pha a achapa na het ding adei ja cha bol na hi khai ti we hi je chun nu te ho tampi ivet danu le bol danu hin khopai phate chai ngai to teng chule iki ka ala wa hin ki het ma thelo na tampi ha pungji na je chu nu pa ki ti chu ki chen til to bang chu hi hi ta lo hi ja chu e ho de chu anu me in jong e het khelu tampi easy hi don lo wa ki koi bol di dan zo ki bol ane ding jong adu jong ki dol ki bol pe ta lo ing lun ti la tu pi na du am aki na chu don yong ki don tan hi chi intimacy pa ha something chu le ilung thim jong ki gam la de aje chu nu pa ki ti chu pathian hi ti dinga to si me i sei le mel sen wanga chu alup khoma hin khoman hon de chu pathian na de ye i pui pa te vin nu pi khatin hei chang a bok balin hung thun thuna sei di cho ji pa lu ha ngai wo lon te ti na lu khom zo lonin hei chang ka bo bale ti ai da ti te ta ya ki sem phaloi ki te ta ti ta bong chu mai hi cho in kho pa hi i za ai se lo tam pi hi a kho pen ta in chen sim na na pang ji hi ti pa alang to a isu min lo diu ka de ne chuban chun ani chan na i vet sui di wa thil kho a pa hi cha te hi in zo wa ka sei bang du i bol khat hin e ho hi o za pu sa nga thu pi zo ai McDonald chun tin na sin every home is a classroom and every father is a teacher in zo se hi classroom hin kilna in hin chula pa te zo se bon cha o za hi le ti i o zat nau pa hi i lo bam ti phata ngai to ding in ka ge Albert chun pa khat hi oza sang khat sanga phachom zon lai ti ki le
one father is more than 100 schoolmaster ati amo se ya di chene di poiti na hello win hi wang di hi ila wa hi ho o za pu hi win in zo lang ka se ma ti bol hin hi no wa hi cha te hi ki mu do the yin hi ja chu cha te dinga ida ha pi di wa golden pen ta hi ini za di sa do pe wam phai le za cho pe wam gari za di lam do pe wam ti hi poi ida ha pi di thu pi pen ta hi pathin het wa pathin pa hin khom thei wa ile nên trên cái xiêm túc tan thì cái xiêm túc hay tai lá đi vậy Israel cha te chu Deuteronomy lang isima Chronicle lang isima hila EPS ilo apol di wa kho ben ta ge chu na cha te zo siu tu akwat dunga long azi diu mun tin zo se luk na mun wa long amu thei di wa ji diu ade pang ge ji diu aki o tho diu ge a sim di wa se ji pp ham pathian hi khat bo hi pathian dam poi ti hi khat ai ani chan na chu iji ma so chan na hi ve ti hi su mil sa hi na ti athum na chu hi chi na so chan na wa ko na chu pathian bal gol tha ha na chu na hu do hi pi pa hi na su mil sa lo di he ti ikun do na ki he di ko hi ki he di chule I tabang background ne yamai lo I tabang pathian ho I tabang pathian cho be pui do wa thanei party hi het di na sata ai de so ho ta kha chai thu sim tampi ka ji un chana chun khat Smith kiti pa hi Tom Smith kiti pa hi pikita ta hi in lai ma cha nei pon a thi ding pha ni cha te ko bin cha te ke khunung hin zu yo ati le a chanu hanom tapon alung hangin nangin mi jong mi lep che henati ho sunggu henati ho pai gu henati ho loi a cha te in jong da la pe lo jong da la pe gari jong da la pe bank account na jong sum tam pi pi da nang na bank account na siki jong lo do jong ne lo gon jong ne lo gari jong ne lo I chen now in jong asana ki chen nang nung lui pong ka te ka hi thei na ki hi nge ti ase yo chun chom cha kha zo pa thi tai thi a pa thi no hin kum thum zo hin company len ta khana na tong dia kilan interview ka chi na hi le ama pha na hi pha chun CEO pu chun na meni pi ham ti le Smith Sarah Smith ka hi ati EP Smith nahi ham til ke Sarah Smith kahi kapa chu Tom Smith hai hey Tom Smith chanu nahi ham atile hinge athitai katiyo ki pathu yom ka sei man poi Tom Smith chanu nahi ale kata san jenge jingle join hung botan ati eti chu join ka bola hi company le le ya chu gari ni pe driver ni pe asum jong cha san thagana lak som wala san ai le chom khat zo wa hi company manager lin pen pa chu retire de hi pha na hi Sarah Smith he ko wa na pa mi kita hin kata san nahi na pa hin ke recommend ei na bola chila ya an lut kai tu chan ya ki pa thu chaw sei man lo kai ya ti ke khela nang no pan de ati le no me nu ha kap tai ti cho kapan nei zui na ti kana no lo hi cha chu na lo hin na hi ep sei thei na ni yam ti le sei thei lo na chu ti kinu na chu ti kai ka lo hin nei kapani ma zo sei bol pi chai sa a bol chai sa chunga lo hin kai bo kanung nei zui na tin kana dai ai wang na man thil zo sei na bol pi tun ki chen ka tai amwa do ju na pa na zui no mo batir ka zui no me ka pa to bang ka hi no me ama za bol na tin na tun alim len ta ka kitan ka che su ka che to win ka verzi e ti hi chai hi mu do thei chi pi ham ti nei cha te wi da ha pi diu thil hi thil dam zo se sa nga pathin hi pathin ni da ha pi na wa hi king zo pe noi
akhanga icha tewa ki sei pe sonwa itu tewa sei pe wa itu sono sei pe thina di wa hi paten kinlen ta khat inei pau hi su min lo di min ka ti mo hi chi cha te ngai lu diu pa hin khuwa hin khu pha tam pi I ti sim do diu ham ti na hi tu ni khuwa ngai cha ho hi pe pe wa athum lo se pe wa ngai cha ro se I pol pe je wa hi khonung teng le ichungu wa ki pa thu sei diu nam ti hi gel lim ka de tu ni khuwa ngai cha I mu pi ja jo khonung le ki pa thu sei ti diu khonung ai hung mit do lo le cha te hin ichungu wa ki pa thu sei nai lo we ahung mi do ho hi kapan ni che na bol pe ja hi ti ka phai hi chan ka phai ka nu ni che na bol pe ja hi chan ka phai ti the ho loi hi ami do ho hi ahin son na ami do son the na di wa hi tu ni a ngai cha sa ngai khonunga I pi ngai cha ham ti hi imu pi the lo wa hi le tu ni ngai cha zo se wi pe na wa hi hin kho ki su se ji ye cha te nei che un bi e chai gam ta win bu hon the yom thon koi min mo ham I bon wai ho lo si min mo e ho ki sim do hi ki ta bang hin kho pa hi tha ben ve ki do ti South Africa gam del tel buna misri khat na thu si ma sei na wa chu thali sunga bo hi na ki tong the adang chu go ju ta lo I mat cha ki bol thei lo hi ti ti sunga na tu do kham chu na le January December te na November le no ma sam December le ane di si ne chan January apa na boy pa na hi ve ti ne ha de se ji chun mi nu ho na an ge na kangin cha te ho ge akom sit no ve ti pasal khat chapang khanin he pa mu chi tu ine ding ka mu tai ti apa na ga ve na hi de ho ve ne ding tu ding chang chi ne de ampoi ne de ampoi la tin je hin chang chi au me he pa ki hu nu tin neu te apan chi hi it ne chai wa hi khang ki na ne de lo de hi atin amit dipu me na sun bhan ajing in lo za wa mit dipu me na ka the chai ke ye ti we aje chu chi pa na ta san chu khang ki dau men khang ki na ne ding kho me ti chu tu din mo na amu do the eo tampi hiu le chun isu baba isu wai ne sai sai ai wa tu di nei lo deu khang ki te le chun hin kho chi zo thei lo de hi ya chu khang ki na hi cha te wi ti hin kho man diu ham ti pai tu khang upa ho mi pa ho dinga hi kho ta hi dam ti ka gel khang ki I lo diu ham ti I khu no ba me ti tu ni pa te ho ni kho hi ja chu South him ta ka sei lom tampi na la yin hi jong le thu sim tampi ka sei pe diu he ka ti la cha phawek ka sei pe wa hin pa ten pan mun len tai nei ve I pan mun wa mi da ma pong thei poi pathian in I pan mun diu appointment ei pe hin appointment mu pan a khial ti lo wa chu a khial yong mi dang pang thei lo lem ga ma hin lem pan pa mun I ji chung wa ki cha chung wa bowling to ding tampi ne yun hi chaw jong se hi ball to le khang kit ge hin kho hi chi zo ma hoi de hin I ball khil le khang kit hi achawa I su di he ti e ho khu na me ti chu gel do tin tu ni kho hin atha ben chilai mu na pa te jo si lung tha keng tin tha keng tin kum tha hung thun to thonin in chen nong se mu tin pathin lung dei hin kho mang we te ti cho chai na ka ga sei tan te ka ti pa se hi rom le ki ngai dam